देखो ये स्पीकर का कनेक्शन है ना, हाँ यहाँ पर क्लिक किया ना। अब देखो यहाँ पर ये कंपोनेंट देखो, तो यहाँ पर अगर जीआर आया तो यहाँ से जंपर होगा, अगर यहाँ पर जीआर नहीं आया, यहाँ पर जीआर आया तो यहाँ से जंपर होगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर भी जीआर नहीं आया तो और जाओ नीचे, ये देख पावर आईसी है ना, ये बक्कल है, ये देख ऊपर में ये क्या है, सीपीयू, ये नीचे में हो गया ना पावर आईसी, ये पावर आईसी हो रही है वैसी, ठीक है। अब इसको रिबूलिंग करो, नहीं हुआ तो क्या करेगा, आईसी चेंज करो। तो मेरा कहने का मतलब ये जो नीचे में पैड है ना, ये पैड से एकदम स्पीकर का लाइन तक बी आना पड़ेगा। अगर आ गया लाइन ओके, अगर एक पॉइंट থেকে ওই পয়েন্টে বি বেছে না তার মানে মিডলে তোর কানেকশন কাটা আছে। हाँ नहीं मिडिल में काटा है ना, तो अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगा है ना, तो यहाँ से देखो यहाँ तक चेक करो, ये अगर वहां से यहाँ तक डीप आ गया तो मतलब अंदर से यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ से फिर यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर नहीं आया तो जंपर वहां से यहाँ तक होगा, देखो यहाँ से जंपर कहां पर होगा, यहाँ तक होगा, ठीक है। और उसका बाद देखना यहाँ पर जीआर आ जाएगा, नहीं समझे क्या? ये तो एकदम बच्चा का है। বুঝছস না বুঝছস নাই? বুঝছি স্যার। হ্যাঁ এটা জাম্পারটা মারমু যায়, ক্যাপাসিটর উঠে গেল, ক্যাপাসিটরের সাথে মারমু লগে মারলে দেখ এটা হইলো, দেখ এখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই ক্যাপাসিটর লগে আবারই এখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে, ঠিক আছে, এগুলো সব প্যারালাল, কিন্তু এখান থেকে আরেকটা ক্যাপাসিটর আছে, ঠিক আছে, এখান থেকে গেছে আইসি, ক্লিয়ার ক্লিয়ার হইলো। এখন এই যে আইসি আছে এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত যদি ওকে থাকে তাহলে বিপ মারবো, এটা বিপ মারা গেল। अभी देखो क्या हुआ, এই জায়গা কেটে গেছে, কোন জায়গা কাটছে, এই ক্যাপাসিটর ওই ক্যাপাসিটরের মধ্যে জাম্প করতে হবে। এখন কি করবি, দুই অপশন আছে, কি অপশন আছে, দুইটা অপশন, হয়তো এখান থেকে ডাইরেক্ট ওইখানে মারবি না, আবার তুই দেখলে হে মারবি, এখানে দেখবি না যে জায়গা গেছে, এটা কেমনে ধরা পড়বো। এখন ওইখান থেকে এখানে আগে চেক করবি যে বিপ মানে কিনা, মারছে মানে এটা ওকে, আবার এখান থেকে এখানে ধরবি এটা ওকে। ওখানে এখান থেকে এখানে ধরার পরে বুঝবি যে এখানে বিপ মারার মানে এখানে এই লাইনে প্রবলেম আছে, ঠিক আছে না, ওখানে এখান থেকে নাম্বার মারবি। এটা তো তোমার কইয়া দিব না যে আমি এখানে খারাপ আছে, এটা এরকম স্টেপ বাই স্টেপ চেক করে ধরা পড়বো, ঠিক আছে। মানে জাম্পারটা কমুছে, ক্যাপাসিটরটা উঠে গেলি না, ক্যাপাসিটর না ক্যাপাসিটর উঠাইলেও প্রবলেম নাই, থাকলেও প্রবলেম নাই, পুরো মারলে হইতো না, এটা খালি লাইনে জয়েন করতেছে, ক্যাপাসিটর উঠাইলে গিলা থাকতে দে না, থাকলে কি অসুবিধা আছে না। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर 1 ईयर स्पीकर का सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन ईयर स्पीकर सॉल्यूशन, ঠিক আছে। আর এখন যদি জিআর